बालाना बालाना सुन्नी होया थाई को वहाबी बालाना बालाना सुन्नी होया थाई को আর কোরআনের কথাগুলো হাদিসের কথাগুলো মায়না মায়না চইলো वहाबी बालाना सुन्नी होया थाई को वहाबी बालाना बालाना सुन्नी होया थाई को नबी नामे चुम्बन करे सुन्नी জামাত যারা জোরে বলো নবীর নামে চুম্বন করে সুন্নি জামাতি যারা মিলাদ শেষে দাঁড়াইয়া সালাম জানাই তারা বাইরে সালাম জানাই তারা বাইরে সালাম জানাই তারা নবীর নামে চুম্বন করে সুন্নি জামাতি যারা মিলাদ শেষে দাঁড়াইয়া সালাম জানাই তারা বাইরে সালাম জানাই তারা আজ নবীর দিদার পাইলে একবার নবীর দিদার পাইলে একবার দোজখ হারাম হইব ওয়াহাবি বালানা বালানা ভালানা সুন্নি হোয়া থাই কো ওয়াহাবি বালানা सुन्नी होया थाई को वहाबी बालाना सुन्नी होया थाई को नामाज रोजा ईमान ताजा करिबा सकले आल्लाहर वली गस कुतुब सबाई नामाज पढ़े बारे सबाई नामाज पढ़े बारे सबाई नामाज पढ़े नामाज रोजा ईमान ताजा करिबा सकले आल्लाहर वली गस कुतुब सबाई नामाज पढ़े बारे सबाई नामाज पड़े आज जन्नतेरी चाबी नमाज जन्नतेरी चाबी नमाज जन्नतेरी चाबी नमाज नबीर प्रेमे पइरो नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत मसला के आला हजरत मौलाना इब्राहिम रजा रज़वी साहेब बालीराम नौकतिया मस्जिद नबी के माटी बोले वहाबी जारा सुभान अल्लाह करा करा नबी के माटी बोले वहाबी जारा नूरुल अल्लाह नूर नबीजी बोलेन अल्लाह ताला बारे बोलेन अल्लाह ताला बारे बोलेन अल्लाह ताला नबी के माटी बोले वहाबी जारा नूरुल अल्लाह नूर नबीजी बोलेन अल्लाह ताला बारे बोलेन अल्लाह ताला नबीर नूरे सभी पैदा नबीर नूरे सभी पैदा हादिस खुला देखो वहाबी भलाना 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 सुन्नी होया थाई को वहाबी भलाना सुन्नी होया थाई को কোরআনের কথাগুলো হাদিসের কথাগুলো কোরআনের কথাগুলো হাদিসের কথাগুলো মায়না মায়না চইলো ওয়াহাবি ভালানা সুন্নি হোয়া থাই কো দুরূদ পড়ি আল্লাহুম্মা मुहम्मद वाला आली दो हबीबना शफीअना सय्यदीना मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मद একবার আরো মোহাব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ কেন আমি আর বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছি না বক্তা হয়তো আসছে নাকি কোনটা ও ওটা আছে নাকি ওই জন্য আছেন আপনি ও সুবহানাল্লাহ যাই হোক একবার মোহাব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ ওটা তো বলতে চেয়েছি না আমার আপনার থেকে বেশি याद আছে বুঝলেন না না বক্তব্য কোথায় বক্তাকে রেখে আর
আচ্ছা সুবহানাল্লাহ। দেখেন বক্তা যেহেতু চলে এসেছে, আপনার আস্তে আস্তে আমি আপনার বেরাদার মুআজ্জাজ সামাইন ছন্দ পড়ে দিচ্ছি। ও মেরে সোরিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারা লাগান না, বক্তার জন্য নারা তো লাগাবেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ মাসলাকে আলা হযরত জিন্দাবাদ মাওলানা মুফতি সদরুদ্দিন মুজাদ্দিদি সাহেব জিন্দাবাদ। নারায়ে তাকবীর।